নমস্কার বন্ধুগণ, ওয়েলকাম টু দ্য নিউ এপিসোড। আর একটা নতুন রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি, সেটা হলো গিয়ে হিসাব বারাবার। G5 24 জানুয়ারি রিলিজ করবে। এই ট্রেলারটার রিয়াকশন করার একটাই রিজন, সেটা হলো গিয়ে আর মাধবন, নীল নিতিন মুকেশ, অশ্বিনী ধর। তো নীল নিতিন মুকেশ ঠিক আছে, এবং ডিরেক্টেড বাই অশ্বিনী ধর। সো মেবি ভালোই হবে, দেখা যাক। সো 3, 2, 1 एंड गो। भाई साहब कितना बताया था आपने? कितनी बार पूछोगे आप? पूछना पड़ता है ना, पैसे का मामला, वो भी 27 रुपए 50 पैसे का है। जब हमारे अकाउंट में से 27 रुपए 50 पैसे मिसिंग है। कंप्लेन लिख के लाया हूँ, ये देखिए सब कुछ रेडी। हिसाब बराबर। ये हैं TTE राधे मोहन शर्मा। भाई रेलवे का हिसाब बिगड़ सकता है, मगर इनका हिसाब हमेशा बराबर। ये लीजिए। ठीक है, छुट्टा नहीं है, या तो टॉफी खा लो या पट्टी कर लो। हिसाब बराबर। मैं एक बात कही आपको, पहले इस्तेमाल करे फिर विकास करे, फ्री फुकट में ना अपना चलाया करे। बाबा की मोटा हो गया। 4 दिन बचे रिटर्न फाइल करने के, तू कर दे। रिटर्न साहब मैं सीए थोड़े हूँ, तो मेरे वाला कौन सा सीए है? आपकी सेविंग अकाउंट में हर महीने कम इंटरेस्ट आता है। आपको ना बैंक के अगेंस्ट कंप्लेन करना चाहिए। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। आप जानते हैं बैंक पे किसका पैसा है? गवर्नमेंट मैन का। आजकल लोग पैसे से ज्यादा लाइक्स और इंटरनेट डेटा का हिसाब रखते हैं। कि 10-20 रुपए के पीछे कौन भागता है? यही है इसका तरीका। कभी 10 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 50, कभी 100। 2400 करोड़। ये है असली स्कैम। कल को कोई भी एरा गेरा कि ये बोले कि फलाना बैंक चोर है और हम बैंक की इंक्वायरी शुरू कर दें। ये सब अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा। अगर लोगों के 1-2 दिन का इंटरेस्ट उड़ा के मैंने कुछ 1000 करोड़ कमा लिए तो क्या हो गया? लोगों से चोरी के पैसे वापस कर दीजिए। आपको पता है आपका यूएसपी क्या है? आप वही पन्ने देखते हैं जहाँ हिसाब गलत होता है। ये लोगों के पैसे हैं, हिसाब कौन देगा? ईमानदारी आई है, बड़ी जोर से आई है। केस आपने ओपन करवाया है तो रास्ता भी आपको ढूंढना पड़ेगा। तोहफा है वो, टोपी हमको पहनाई है। जेल भेज दिया, घर तोड़ दिया, अब क्या चार से मार देंगे? अरे मरते तो वो भी हैं जो हिसाब नहीं मांगते। पेलेडियम में उनके हमारी वाईफाई है। पर अब ये नया इंडिया है सर जी, ये छोड़ेगा नहीं, सबका करेगा हिसाब बराबर। हिसाब बराबर। हिसाब बराबर। हिसाब बराबर। ওকে। সো এই ট্রেলারটা দেখার পরে আমার একটা মুভির কথা প্রচন্ড পরিমাণে মনে পড়ছে, সেটা হলো কি বত্তিগুল মিটার চালু। শাহিদ কাপুরের মুভি ছিল, দিব্যেন্দু ছিল। ওইটাতেও এরকম কিছু একটা ফ্রড হয়েছিল ইলেকট্রিক বিল নিয়ে। সেখানে কিন্তু দেখিয়েছিল যে একটা ছোট্ট লাইট, যেটা হলো গিয়ে 0.01 আর 0.02 কনজিউম করে পার ডে, কিন্তু এত কনজিউমার, তাহলে তারা বছরে কত টাকা ইনকাম করছে। মানে যে ইলেকট্রিসিটি যে বোর্ডটা রয়েছে বা ইলেকট্রিসিটি যে কোম্পানিটা রয়েছে, সেটা হলো কি কত হাজার কোটি টাকা ইনকাম করছে। এখানেও কিন্তু সেমই দেখানো হয়েছে যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় 10-15 টাকা দিয়ে দিচ্ছি, এবং সেটা কিভাবে আমরা মানে খেয়ালও করছি না। মানে আমাদের কাছে হঠাৎ করে চলে আসছে ব্যাংক আমাদেরকে এত টাকা কেটে নিয়েছে, তো আমরা দেখছিও না সেখানে যে ঠিক আছে 10-15 টাকা, আবার ফোন করে কাকে জ্বালাবো, কাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করবো কেন কেটেছো না কেটেছো। সো এইটা কিভাবে হলো গিয়ে, কারণ আমরা অবভিয়াসলি এখানে একটা মানে কথা ছিল যে লোকে এখন বেশি ডেটা প্যাক কতটা খরচা হচ্ছে সেটা দেখে। আমার 10 টাকা 20 টাকা যাক গিয়ে কি আছে তাতে, আমরাও সেম, এত হ্যাপা কে নেবে। কিন্তু যারা এই জিনিসটা করছে বা এর পেছনে যারা রয়েছে, তারা পার্টিকুলার এরকম 1000টা কনজিউমার হচ্ছে, 1000টা লোক হয়েছে, সেখান থেকে তারা কত ইনকাম করছে। ঠিক আছে, তো আর মাধবন এখানে এমন একটি লোক যে হিসাবের পরিপাটি, সবকিছুতে তারা হিসাব করছে এবং তারপরে করতে গিয়ে সে একটা বিশাল বড় একটা যে মানে ট্র্যাপ হচ্ছে, বিশাল বড় যে একটা এরকম জালিয়াতি হচ্ছে,
সেটা ধরবে এবং তারপরে কি হবে। তো এখানে আমি একটা জিনিস দেখলাম না, সেটা হলো গিয়ে মানে সে কিভাবে লড়ছে, মানে আমার মাথায় মানে ক্যারেক্টারটা নীলনীতের মুকেশের ক্যারেক্টারের সাথে কিভাবে লড়ছে। কারণ বাত্তিকুল মিটার চালুতে একটা কোর্ট ড্রামা ছিল, এখানে সে কোর্ট ড্রামাটা আমি দেখলাম না, রাদার কিছু পুলিশ কেস হবে বা সামথিং কিছু হচ্ছে। দেখা যাক কিরকম হয় এই মুভিটা। আমি অতটাও আশা নিয়ে মানে ঠিক আছে আর মাদাবানের মুভি, তাই জন্য দেখবো। বাট তোমাদের কেমন লাগলো জানিও, ট্রেলারটা দেখো, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো यार, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো।